यहाँ पे हम दूसरा गेम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लिक करते हैं, प्ले गेम करते हैं। ये 1 गेम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम अब देखते हैं मज़े करो। यहाँ पे तुम मज़े ले लो। टफ मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है इसके साथ। तेज बंदा है यहाँ पे।
चल भाग।